dalam daftar pemilih dan datang pergi mengundi. It simply means yang mengundi itu, yang membentuk kerajaan itu bukan sekadar rakyat Sabah, tetapi orang lain. So that's the difference between Sabah and Sarawak as far as concerned. Here. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kuasa pilih ketua menteri. Dalam perlembagaan negeri Sabah, mana-mana ketua dalam mana-mana satu parti yang menang pada biasanya yang mendapat majority, itulah ketua menteri. Dipraktiskan daripada kerajaan USNO, daripada kerajaan Berjaya, daripada kerajaan PBS. Kerajaan Barisan Nasional dia masuk Tung Sampah. Why? Sebab hari ini perlantikan ketua menteri bukan lagi daripada rakyat ataupun kemahuan daripada negeri Sabah, tetapi daripada kerajaan Kuala Lumpur. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau Perdana Menteri bilang dia mau ini Kundahing jadi ketua menteri, tapi kita sama dia, dialah ketua menteri. That's the difference. Yeah. Nah inilah akhirnya Sabah kehilangan kuasa. Itu lantik ketua menteri dari Kuala Lumpur tidak apa. Sabah ini jadi satu praktikal lagi. Pernah dengar kalau Sabah ini ada ketua menteri 2 tahun. Pernah dengar? Rotation system. Di Sabah ini we have a very extremely unique system. You can become a chief minister for 2 years. Baru mau menulis habis 2 tahun out you go. Next come in baru mau nulis out you go. 2 tahun dia punya sistem. So kami pun bingung mana satu ketua menteri yang saya punya project. Okay, so saudara-saudara sekalian, really Sabah is so critical. That's why we would like to highlight this just for our information, especially kita punya generasi muda daripada negeri Sabah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, perkara 11 dalam 20 perkara ada menyatakan bahwa kita mempunyai kuasa berhubungan dengan kuasa pungut cukai dan sebagainya. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan di Sabah yang kami pungut cukai pintu sama cukai tanah sahaja. Yang lain-lain itu Kuala Lumpur pungut. Saudara-saudara sekalian. So kesimpulannya, kalau kesemua ini tidak ada lagi dalam tangan kita, adakah kita masih merdeka? Atas meja kita merdeka. Sebab kemerdekaan itu kita tidak boleh ubah. Kita dimerdekakan oleh British. You cannot delete that. You cannot erase that. We are indeed merdeka. Tetapi merdeka tanpa kuasa. Hari ini perjuangan kita ialah menuntut pengisian kemerdekaan Sabah dan Sarawak. Oke. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berfungsikan beberapa sebab kenapa Sabah khususnya kehilangan kuasa. Pertama sekali kita kehilangan kuasa kalau kita flashback, go back to 1963 of our leadership. British ada cakap dengan kita untuk Sarawak to have an independence, they need at least 10 tahun. Okay. But worse untuk Sabah, they require 20 tahun. Why? Sebab negeri Sabah juga negeri Sarawak belum mempunyai pemimpin-pemimpin yang berkelayakan, berpendidikan tinggi berbanding dengan pemimpin-pemimpin daripada Melayu. Okay. Dan apabila ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita belum bersedia. Apabila kita belum bersedia, apa yang berlaku? Macam mana kita memerintah? Dan sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, di negeri Sabah, oleh karena kita belum bersedia, kita belum mempunyai pemimpin-pemimpin yang berkelayakan, kita punya ketua menteri pada ketika itu, Tun Mustafa, yang bilang baru darjah 3. Dan yang sedih tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak mempunyai ketua pemimpin-pemimpin yang berkelayakan, apa Sabah buat? Terpaksa dia pinjam pemimpin daripada Melaya. Kamu masih ingat untuk negeri Sabah, Datuk Said Kecil? Siapa masih ingat? Yeah. Said Kecil lah yang menerajui man behind the administration of negeri Sabah. Nah, apa yang berlaku apabila orang lain yang memerintah kita, inilah dikatakan mereka ambil kesempatan. Pagar makan padi kah, padi makan pagar? Siapa pun tidak tahu. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, perjanjian 20, perjanjian 18, Malaysian Agreement, perlembagaan negeri Sabah tidak lagi digunakan pakai dengan sepenuhnya, melainkan disimpan di bawah meja. Mereka mentabir kita mengikut sesuka hati mereka, mengikut kehendak mereka, mengikut sedap siok rasa mereka. Yang penting mereka pegang kuasa negeri Sabah. Itulah permulanya. Maka kenapa kita hilang kuasa? Karena kita terlalu membiarkan orang lain memerintah kita.
Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, ini jangan kiralah ini struktur komposisi kabinet. Kalau kita lihat di sana, Sarawak ada banyak sikit pada ketika itu, dapat juga 9. Negeri Sabah 8. Bolehlah Sarawak. Terima kasih. Habis dia banyak kursi sikit. Oke. Nah, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita hilang kuasa? The understanding of the Malaysian Agreement, Malaya should not have 2/3 of the parliamentary seat. Why? Because Sabah, Sarawak, and Singapore must stand as pengimbang. Jangan jadi 2/3. Kalau 2/3 habis kita kena ragu. Itulah understanding dia. Kalau this is the understanding in 1963. So Sabah and Sarawak and Singapore should be the leverage. Okay, but what happened? As I show you the film just now, 1965, when Singapore was kicked out from the Federation. Yun lang fakta tadi. Okay, what happened? Kursi yang ada dengan Singapura 15 itu diangkat oleh Malaya. 8 diangkat, 7, 4 dia kasih sama Sarawak, 3 dia kasih sama Sabah, 8 diangkat. Apabila kalau kau paham itu nggak, dia makan, dia ambil lah ya. Nanti saya salah cakap, nanti maaf susah lah, nanti karena bom di bawah. Oke. Bila Singapura punya kursi kan ambil oleh Malaya, secara langsung tuan-tuan perempuan, Malaya dapat 2/3 daripada komposisi parlimen di Malaysia. Dan apabila dia 2/3, it simply means he got all the power whatever he want. And to our sadness, at one time the former Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad pernah bercakap untuk membentuk kerajaan Malaysia dia tidak memerlukan Sabah dan Sarawak, which is true enough. Without you Sabah dan Sarawak hadir kasih tim parlimen, they can approve, they can clear whatever bill karena mereka sudah mempunyai 2/3. Itu tanpa kita sadari. Apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sehingga langkah pembosuan sempadan tahun 1995 dan yang terakhir tahun 2004. 2004 kursi parlimen di Malaysia 222. Kamu tanya mau tambah satu nombor lagi baru cukup 4 ikut. 222. Of the 22 plus Labuan, Malaya sudah ambil 75. Very comfortable. Sarawak 31. Sabah 25. However, Sabah and Sarawak together menang full house 100% menang pun, we can never be a major force because our seat is just less compared to Malaya punya seat. So dari sana tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita sedari kita sebenarnya kehilangan kuasa. Okay? 12, tapi kursi ini naik 13. So, mereka sudah mendahului. Kursi Dewan Undangan Negeri kekal 28. Tetapi kursi diorang ini saya I'm referring to this, daripada 20 hampir double 32. Okay? So, it simply means tuan-tuan dan puan-puan, ada cerita dia ini. Bila kita di sini dulu, how the UMNO entice the people of Sabah, the political in Sabah to support UMNO di Sabah, please lah tolong kami. You have the chance to become a parliamentary under Tundua and no more rotation system because we are now the majority. Why I say begitu? Sebab ini yang 28 ini tuan-tuan dan puan-puan, di Sabah ini ada 14 komponen. So yang 28 ini mau bagi-bagi dia punya komponen. Kau 2, kau 3, PBS kau 4, MI sekarang ini tambah teruk lagi, parti-parti lain gerakan MCA pun masuk juga pergi Sabah karena bagi kursi juga. So dia become minority tambah minority. Tetapi yang ini, ya kok